बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है वो है इसी माह मुक़द्दस के हवाले से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, इसके हवाले से। तो बाकायदा तौर पे शुरू करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वाक़फ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या उनकी ज़िंदगी पे के दो चार चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि एज ए मुसलमान ये भी मेरा यानी कि मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अकीदत, क्योंकि इस माह में सब लोग अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। मैंने सोचा मैं भी आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ जो मेरे ज़हन में है। नाज़रीन, हमारे वालिद के मामू बहुत बड़े आलम थे और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। उनका जो बहुत बड़ा असासा था ना, उनकी हदीसें ये किताबें, वो मेरे चाचा के पास है। कुछ इधर हैं उनके पास और कुछ पाकिस्तान में पड़ी हैं। तो कभी कभी मेरा उन चाचा से बैठना, क्योंकि काम की मसरूफियत की वजह से हर रोज़ नहीं, कभी कभार, तो मैं उधर से कोई किताब पकड़ ली जब बैठूं, या वो कोई बात कर देते हैं जो उन्होंने पढ़ी होती है हदीस मेरे सामने, तो वो मेरे जहन में बैठ जाती है। एक वक्त था, मैंने अलहम्द शरीफ जो सूरह फातिहा, इसकी मैंने तफसीर पढ़ने की कोशिश की। मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने कुछ पढ़ी। नियरली मोर देन 500 पेजेस हैं उसके, सूरह फातिहा की तफसीर। तो नाज़रीन, मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही थी, उन उलमा इकराम या कि अपने चाचा से बैठने के उनसे इल्म लिया थोड़ा, या उलमा इकराम से, या कि मुक़द्दस जो भी इस ज़माने के उनसे। तो नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, कैसी है। बाप फौत हो गए पैदा होने से पहले, छोटी उम्र में माँ भी फौत हो गई, फिर चाचा ने, दादा ने और चाचा ने पाला। आज के ज़माने में अगर एक बच्चा ऐसा हो तो उसको हम कैसे देखते हैं, लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने जो इंसान साजी की, मैं समझता हूँ कि कमाल कर दिया। कैसे कैसे लीडर, उन जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता, ना हुआ है, ना था, ना है, ना होगा। लेकिन जो उन्होंने पैदा किए लीडर, उनका आप उनकी सीरत में जाके देखिए, पढ़ के देखिए, या कि कुतुब या हिस्ट्री में देखिए कि किस तरह उन्होंने इस्लाम छाया। वो एक इल्लामा इकबाल का शेर भी है, अच्छी तरह मुझे याद नहीं है, वो ऐसा है कि बड़ी धूम से ये दीन निकला था अपने वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। तो ये यानी कि कितनी धूम से ये दीन निकला और इसने पूरा यूरोप आगे पीछे जाके कब्ज़े कर लिए। यानी कि कोई बड़े जंगी असासे या टैंक या तोपें या कोई आइटम नहीं था उनके पास, वो ताकत ईमान और जज्बे की थी। नाज़रीन, दूसरी बात, कोई भी चीज़ अगर सीखनी हो ना, सबसे बेहतरीन तरीका या बंदे या उस्ताद या मुअल्लम कहते हैं कि बुक से, किताब से इल्म हासिल करो। ये आज की टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फ़ोन, ये वो सब कुछ, कंप्यूटर, इससे भी बढ़ के आज भी कहते हैं कि किताब बेहतरीन दोस्त है और साथी है। और किताब से हमने क्या किया, अपनी किताब से हम छोड़ गए। गोया कि जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में जब उन्होंने दुआ मांगी, तकरीबन वो कहते हैं कि 1 लाख से 25,000 लोग थे उस खुतबा में, तो उन्होंने दुआएं मांगी, या अल्लाह मैंने दीन जो तेरे जितने पैगामात थे मैं इन तक पहुँचा दिए। तो फिर उन्होंने, जो उलमा इकराम बताते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा शद्दा, अल्लाहुम्मा शद्दा, अल्लाहुम्मा शद्दा 3 बार कहा, और फिर उस्मान की तरफ दुआ मांगी, या अल्लाह आप गवाह रहना कि जो
کچھ آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے ان کو پہنچا دیا، اب ان علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ آگے لے کے جائیں۔ آج میں دیکھتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں یا مسجد میں بھی کبھی جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فقہ پہ اور حدیث پہ کام ہو رہا ہے، لیکن قرآن پہ کام نہیں ہو رہا۔ اپنی کتاب سے ہم دور ہو گئے۔ جب کتاب سے دور ہو گئے، کیونکہ مکمل کتاب ہے، ضابطہ ہے، یاد زندگی کی تمام چیزیں اس میں ہیں، اس سے ہم دور چلے گئے۔ یہ جو پاکستان میں ابھی بنا ہے قانون، ایک لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، یہ تو انگریزوں کا تھا، ادھر کا تھا نا۔ تو ہم کتاب سے دور گئے، تب بھی جا کے ایسا ہوا نا۔ یہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ وہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ جو ہیں یہ کس کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے؟ اور علماء اکرام کدھر ہے؟ معاف کرنا، علماء اکرام کدھر ہے؟ نظر ہی نہیں آتے آپ کو۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے کاندھوں پہ قرآن کا کتنا بوجھ تھا کہ وہ بنو ہاشم کی 3 سال جیل، جس میں کچھ بھی نہیں تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، اور پھر جنگ بدر، جنگ احد، اس میں جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کا ناک کٹا ہوا اور کان کٹے ہوئے، پیٹ پھٹا ہوا، کلیجہ چبا دیا۔ وہ آپ کے چچا یا بھتیجے والا رشتہ بھی تھا، لیکن اس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے اور شریک دودھ بھی تھے، اور حضرت حمزہ کی والدہ کا دودھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہی علماء اکرام بتاتے ہیں نا۔ تو یہ بہت بڑی صدمہ تھا وہ بھی، لیکن کتاب کو آگے، کتاب تھی جب پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا گیا، شاعر کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، لیکن یہ کتاب آگے لے کے چل رہے لوگوں تک اس کو پہنچا رہے تھے۔ تو کوئی اگر، میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بھی ہو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جتنا میں جانتا ہوں چھوٹا موٹا جو ہم نے پڑھا، ایک غیر مسلم بھی سیرت پڑھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے، لیکن ہم اس سیرت سے بھی دور، اپنی کتاب سے بھی دور چلے گئے، اور اس لیے ہم نے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ لڑائیاں جھگڑے کیوں شروع ہو گئے زیادہ، کیونکہ ہم اپنی کتاب سے دور ہو گئے۔ تو یہ تھی چیزیں میرے ذہن میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ جو آنے والا ویلاگ ہے اس میں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ڈیفرنٹ پہلو یا گوشہ پہ بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔